Hola mis zombies, ese día kita anda na un lugar lleno de paz y esperanza, el National Shrine of Saint Padre Pio, aquí en Santo Tomás, Batangas. Padre Pio was a priest from Italy known for his miracles, stigmata, and healing. Di suyo palabras, siempre te recuerda, pray, hope, and don't worry. Simple lang pero muy profundo, especially when life gets heavy. Pwede también kita mira aquí a relic di Jesus Christ going kita na church. When you enter the shrine, makikita mo agad a unique na simbahan, open air, built like un salakot, symbolizing humility and simplicity. Ang ganda kasi very Filipino and very spiritual. Ya pwede kami man atin al first healing mass ya asen na church. Inwaygat kami man expect bien manada galigad mga hente. Swerte naman kami, pwede kami man meet na Batangas di amon kasin si Tonton and Agnes. Iya pwede sila kunamon di ba pa siya around the shrine, pati yan banding ya taming kami. So ahora ya entraya kami na relic di Padre Pio iya resa. Pwede galit to agara na di suyo pies kay Chinikel Jutay Aguero onde to pwede agara. Aquí también puede encontrar el Relic Chapel, donde puede mirar un piece de su glove y cloth stained with his blood. Muchos peregrinos vienen aquí para pedir healing, guidance y strength. Y justo cerca de allí hay el Holy Water Fountain, uno de los pinakamakataching parte del lugar. Pilgrims can get holy water for blessings, algunos usa para limpiar sus hands, otros taliba para su casa. Para los creyentes, este agua symbolize cleansing, protection y renewal. So saka kami holy water para man-bless el kosa kami kompra mga rosary, el para giveaways na mga friends. Este un lugar para na candle lighting, perfecto para silent prayer. Ya entraya gali kami ng mga souvenir shop, onde kita pwede kompra a rosary, bracelet, or mga prayer book, santo, para pwede liba bulbe, ta pwede man-bless na holy fountain. Sakagali kami agua pati di mio hermana para pasan na pies del di mio mother. Kay pirmiga seta duele di suyo pies, so ya pwede kami kunele pasan na di suyo pies. So el otro también mga relic di Padre Pio before to entra na mga prayer room. Uno también na mga novelty shop. Si Ziz Zamboangueña, bringing you faith and peace from Batangas to Zamboanga. Till next vlog. Não te preocupes, reza e espera. Deus escuta tua oração. Não te preocupes.